अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी डियर मेंबर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है आप सब खैरियत आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। कल हमने आयत नंबर 17 की थी, आज हम करने जा रहे हैं सूरत अल बकरा की आयत नंबर 18 करेंगे। बहुत छोटी सी है और थोड़ी सी फिर 19 भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم सुम सौद हैवी है और फिर मीम पर तशदीद है, उस वजह से दो हरकत का होल्ड करेंगे और फिर तनवीन के बाद आगे बार आ रहा है और उसके ऊपर फिर स्मॉल सा मीम लिखा हुआ है, उसकी वजह से उसका भी टाइम देंगे। और फिर काफ साकिन है, बुक 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 मुन, ऐसे सुम मुम सुम मुम। तनवीन के बाद आगे फिर स्मॉल मीम है। जब तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद बा आ जाता है तो वो जो नून साउंड है वो मीम बन जाती है, इसको इकलाब कहते हैं। जो पिंक कलर दिया हुआ है ये इकलाब की वजह से है। पहले जो रेड कलर है मीम का उसको दो हरकत का गुना करना है, फिर मीम की वजह से अगले जो स्मॉल मीम है उसकी वजह से दो हरकत का गुना करना है, ठीक है। स्वाद हैवी सुम मुम सुम, फिर मुम सुम, पहले सुम फिर मुम, ऊपर दूसरा मीम है ना स्मॉल सा नजर आ रहा है आपको, इसको इकलाब कहते हैं इस मीम को, ठीक है। यानी नून को मीम से बदल देना, तो बदलने को इकलाब कहते हैं। सुम मुम सुम मुन था सुम मुन, लेकिन मुन से बन जाएगा मुम, सुम मुम। दोनों क्लियर कर रही हैं ताकि पता चले, ऐसा ना हो कि क्लियर ना हो पाए। पहले सुम फिर मुम सुम मुम सुम मुम बुक मुन युन आइन मीम आइन का मखरज गले के बिल्कुल सेंटर से युन युन फहुम फहुम युन फहुम। हुम में जो मीम साकिन है, पहले देखें युन में भी मीम साकिन है, सेंटर में है। फहुम के लास्ट में मीम साकिन है। जहां पर भी जो भी साकिन लेटर आएगा हम उसको सुकून से अदा करेंगे। पहले बुक काफ साकिन फिर है फहुम युन फहुम ला यार, ला की हरकत टू, फिर यार में रा साकिन है और हैवी है, क्योंकि रा खुद तो साकिन है लेकिन उससे पहले जो जबर है तो रा जबर को फॉलो कर रहा है, इसलिए हैवी। ला यार जी, ला यार जी, रजू इसी से है, रजू करना, यार जी रा जीम आइन से, ठीक है। यार जी ला यरजिऊन, फिर से सुम, ये साद की साउंड है, सुम मुम बुक मुन युम फहुम ला यरजिऊन सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन।
لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون حي على الصلاة حي على پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے سمن بہرے، بکمن اندھے، امیون نہیں بکمن گونگے، امیون اندھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی منافقین ہی بات چل رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سمن بہرے گونگے اندھے ہیں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون پس وہ لوٹ ہی نہیں سکتے، وہ سیدھے راستے کی طرف لوٹتے ہی نہیں ہیں. یعنی جب ہم اپنی بات میں بھی کسی کو ہم کہتے ہیں اندھے اور ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لازمی اندھا ہے جس کو ہم ٹونٹ مار رہے ہیں کہ اندھے ہو دکھتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غور نہیں کیا تم نے. تو ان کے بارے میں بھی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے واقعی بہرے تھے کہ ان کے کان جس طرح سے ابھی کچھ ڈیف پرسن ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہے. اس بالکل صحیح لوگوں کے بارے میں کہ جب کوئی بہرا اندھا گونگا ہو کے بیٹھ جائے کہ کچھ سمجھ ہی نہ سکتا ہو، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں سب کچھ اس کے سامنے ہوا تھا لیکن اس نے کوئی گواہی نہیں دی. ایسا اندھا بہرا گونگا ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بندہ بولتا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں منافقین، دیکھیں سب کچھ حقیقت سامنے آ گئی ہے. اللہ کے نبی موجود ہیں، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی آیات آ رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی بہرے اندھے گونگے بیٹھے بنے ہوئے ہیں کہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں اور سیدھے راستے کی طرف لوٹتے ہی نہیں ہیں. تو کیا یہ اس وقت نہیں، ابھی بھی سب کچھ حقیقت معلوم ہونے کے باوجود ہم میں سے بھی، مسلمانوں سے بھی اب سب کچھ اللہ کا دین موجود ہے. اس ٹائم تو منافقین یا کفار کو ایک دم نیا دین دینا تھا، لیکن اب تو دیکھیں ہم کئی سالوں سے مسلسل نسل در نسل مسلمان ہی چلے آ رہے ہیں. تو ابھی کے دور میں بھی کیا ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اللہ کی یاد، قرآن سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی بھی بہرے گونگے اندھے بنے ہوئے ہیں کہ جتنا مرضی ان کو دین کی طرف بلا لو وہ رجوع ہی نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ان لوگوں میں شامل نہ کرے. اگلی آیت بھی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ آیت کافی چھوٹی ہے. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے بارے میں آؤ کا صحیح، آؤ مطلب یا کا جیسے. آگے اصل بات کیا ہے؟ صیبین، زوردار بارش کو کہتے ہیں. او کا صیبین، او کا صحیح. یہاں پر جب تشدید آتی ہے تو اس میں سٹریس آتا ہے. کا صحیح زبان کے سینٹر میں ایسے پریشر آئے گا. صحیح بن کے بعد میم ہے تو بن سے بن جائے گا بم. کا صحیح بم من السماء. تو حمزہ ایکٹیو لیٹر ہے، ایکٹیو ساؤنڈ دیں گے. کہیں پر بھی حمزہ آئے شروع میں آئے جیسے تعوذ میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ، تو حمزہ ایک ایکٹیو لیٹر ہے، یہ مائنڈ میں رکھیے. شدت کا اسٹرانگ لیٹر ہے، ایک ایکٹیو ساؤنڈ آئے گی یا ای ہے، ہے، او ہے. تو حمزہ ہمیشہ ایکٹیو ساؤنڈ دیتا ہے، ادروائز اس کی ساؤنڈ مس ہوتی ہے. یعنی ہے یہ ایسا نہیں کہ ساؤنڈ
कम होने की वजह से हम उसको एक्टिव कर रहे हैं। हर एक लेटर की अपनी क्वालिटी होती है, उस लेटर की क्वालिटी है कि वेरी एक्टिव, ठीक है। कसय्यिबिम मिनस समाई, स्वाद में भी बहुत सीटी है और सीन में भी सीटी है, ठीक है। औ कसय्यिबिम, मीम पर तशदीद है इसलिए आपको रेड लेटर नजर आ रहा है, तो इसको 2 हरकत का होल्ड करेंगे। औ का सही सौद हैवी है। औ का सय्यिबिम मिनस समाई फीही, फा की हरकत 2 है। हमने मद लेटर सीख लिया है। फा को जेर के साथ या भी है, जेर के साथ मद लेटर यानी या भी है, तो 2 हरकत होगी और हा की सिंगल हरकत है। फीही, ही का सिर्फ टच का टाइम होगा। फीही 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 ज़ुलुमातुन, ज़ुलु मा, मीम को खड़ा जबर है। ज़ुलुमातुन ज़ुलुमातुन, तुन के बाद वाव है, तो तुन के बाद वाव की वजह से आप बन जाएगा तुन से तुम। ज़ुलुमातुन वरादुन, ज़ुलुमातुन था, ऐसे रादुन है, तो ज़ुलुमातुन से बन गया ज़ो हैवी, और मीम और लाम दोनों को सिंपल पेश है तो सिंगल हरकत रहेगी, और मीम को खड़ी हरकत है तो मीम की 2 हरकत। ज़ुलुमातुन वरादुन वबरक़, बरक़ बरक़, ज़ुलुमातुन वरादुन वबरक़ फीही ज़ुलुमातुन वरादुन वबरक़ फीही ज़ुलुमातुन वरादुन वबरक़। फिर एक दफा पूरी आयत को शुरू से। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन वरादुन वबरक़। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन वरादुन वबरक़। तो इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं औ जैसे, का औ या का जैसे, सय्यिबिन जोरदार बारिश हो, मिनस समाई आसमान से, या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे जोरदार बारिश हो आसमान से, फीही इसमें यानी इस बारिश में, ज़ुलुमातुन तारीकियां हो, वरादुन और कड़क हो, और बर्क और बिजली की चमक हो, या उनकी मिसाल ऐसी है। आगे जब आयत कंप्लीट होगी तो फिर इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होगी। अभी तक इतना ही कि मिसाल जैसे कि या आसमान से जोरदार जब बारिश बरस रही हो और उसमें अंधेरा भी हो, जब ज़ाहिर बारिश होती है रात को, और चांद अगर हो भी तब भी आगे बादल आ जाते हैं तो फुल अंधेरा होता है, और जब बिजली कड़कती है और चमक आती है तो उसकी बात हो रही है। तो कल हम इस बात को कंप्लीट करेंगे। अभी तक इतना ही। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।